बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। एक CIA कई महीने से आयतुल्लाह खामनई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह खामनई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वजीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फिजाई फोर्स और नायब इंटेलिजेंस वजीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज ये तिल अबीब से निकले। ये इसराइल का दारुल हुकूमत है, वहां से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह खामनई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खामनई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खामनई मौके पर शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरानी दिफाई निजाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए, और वहां पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह खामनई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की आम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहां पर दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह खामनई को इस वक्त इतना वुल्नरेबल नहीं रखना, और उनको यह भी अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है, और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये मालूमात गैदर की है अमेरिकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह खामनई की बड़ी कदर भी है। खासतौर पे आयतुल्लाह खामनई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर। खासतौर पे फलस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है, और अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकलकर सड़कों पर आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्लाह खामनई की हमायत में ईरान में निकले। यानी एक भी मुखालिफ हुजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्लाह खामनई जो है, उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं, और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रिजीम की ईरान के अंदर, उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को। इनका नाम है आयतुल्लाह अली रजा अराफी। ये 67 साल इनकी उम्र है, और ये आयतुल्लाह खामनई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं, और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है। अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्लाह अली रजा अराफी, और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे। एक चीफ जस्टिस, एक सदर
اور ایک آیت اللہ علی رضا عرافی جو سپریم لیڈر ہیں، اور انہیں عبوری مدت کے لیے وہاں پہ سپریم لیڈر کا عہدہ دیا گیا ایران میں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ایران میں، لیکن پہلے پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد، خاص طور پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، تمام جو دارالحکومت ہے وہاں پہ، اور گلگت بلتستان میں یہ بڑا شدید احتجاج ہوا ہے۔ پاکستانیوں میں بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں اقوام متحدہ کا دفتر جو ہے اسے آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کو گلگت بلتستان میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ابھی تک جو نقصانات ہیں ان کا پتہ نہیں چلا۔ یہ ضرور ہوا کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 سے 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع مل رہی ہے کہ 7 سے 8 افراد جو مظاہرین وہاں پہ تھے ان پہ گولی چلائی ہے سیکورٹی فورسز نے، بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، اور 7-8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا گلگت بلتستان میں۔ کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ مظاہرین احتجاج کر رہے تھے اور یہ مظاہرین کراچی کونسلیٹ کی طرف گئے اور وہاں پہ پھر فائرنگ ہوئی ہے۔ کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے امریکی مرین سے کی ہے جو وہاں پہ کونسلیٹ میں موجود تھے، اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی سیکورٹی فورسز جو ہے پولیس وغیرہ انہوں نے یہ فائرنگ کی ہے۔ ابھی تک اس پہ کوئی سرکاری کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 لوگ کراچی والے انسیڈنٹ میں جو مظاہرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں۔ یہ اطلاعات کراچی سے آئی ہیں۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر۔ مظاہرین وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین میں اور محسن نقوی میں طے پایا تھا کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن امریکی ایمبیسی کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے۔ وہاں پہ بھی فائرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک اسلام آباد سے کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن پاکستان میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں، اور حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بار بار یہ پیغام حکومتی لوگوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے۔ یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن آپ پرامن رہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی حکومت اور عوام غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو ایران کے لوگوں کو ملا ہے شہادت سے آیت اللہ سید علی خمینی کی، یہ شہباز شریف صاحب نے لکھا، اور پاکستان نے کنسرن شو کیے ہیں وائلیشن آف دا نارمز آف انٹرنیشنل لا، کہ بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہے۔ اور یہ بہت پرانی ایک روایت ہے کہ ہیڈ آف دا سٹیٹس اور جو حکمران ہیں انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ ایسا کیا گیا۔ یہ بھی شہباز شریف نے لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم احصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایرانیوں کو ہمت دے اس نقصان کو، اس کے بوجھ کو اٹھانے کی۔ یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ میں کہیں پہ بھی اسرائیل کا یا امریکہ کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہیں پہ بھی اسرائیل یا امریکہ کی مذمت نہیں کی۔ اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ آپ کھل کر بولتے کیوں نہیں، آپ نام کیوں نہیں لیتے۔ تو اس کے بعد بلاول نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی جانب سے، تو بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی ایسے ہی ہے ممی ریڈی قسم کا، ہومیوپیتھک۔ اس میں بھی امریکہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ہفتے کی صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پر دونوں نے دن کے وقت حملے کا وقت ایڈجسٹ کر لیا۔ ایران بھی صبح کے وقت حملے کا سوچ نہیں رہا تھا۔ ایران کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ حملہ ہوگا تو رات میں ہوگا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی صدارت میں صبح 9 بجے بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے، بڑے اہم ترین لوگ ہیں، جن میں کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب، وزیر دفاع اور سربراہ ملٹری کونسل، کمانڈر پاسداران انقلاب، اسلامی فضائی فورس اور نائب انٹیلیجنس وزیر، یہ بہت سارے لوگ اور بھی موجود تھے۔ ان کا اجلاس طے تھا۔ ہفتے کی صبح 6 بجے چند امریکی جنگی جہاز یہ تل ابیب سے نکلے، یہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، وہاں سے نکلے، جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ کے بعد، یعنی جو تہران کے اندر، ایران کے اندر اس وقت تھا، اس کے مطابق صبح 9:40 پر
आयत उल्लाह खामनई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर खामनई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खामनई मौके पर शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरानी दिफाई निजाम के ओहदेदारान वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने खामनई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए, और वहां पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह खामनई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की आम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहां पे दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह खामनई को इस वक्त इतना वुल्नरेबल नहीं रखना, और उनको यह भी अंदाजा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है, और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये मालूमात गैदर की है अमेरिकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह खामनई की बड़ी कदर भी है। खासतौर पे आयतुल्लाह खामनई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे कुछ मामलात को लेकर, खासतौर पे फलस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज उठाई, हमेशा अमली जिद्दोजहद भी की है और अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। अब रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में आ रहा है। ईरान के अंदर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया, बहुत बड़े पैमाने पर अवाम निकलकर सड़कों पे आ गए। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़े बड़े हुजूम हैं जो आयतुल्लाह खामनई की हमायत में ईरान में निकले। यानी एक भी मुखालिफ हुजूम इतना बड़ा नहीं निकला, इससे पहले हमने देखा भी नहीं। लेकिन आयतुल्लाह खामनई जो है उनकी शहादत के बाद बहुत बड़ी तादाद में ईरानी इकट्ठे हुए हैं, और इससे जो हमदर्दी है मौजूदा रिजीम की ईरान के अंदर उसमें इजाफा हुआ है। अब नए सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया है एक और शख्सियत को, इनका नाम है आयतुल्लाह अली रजा अराफी। ये 67 साल इनकी उम्र है, और ये आयतुल्लाह खामनई जो शहीद हो चुके हैं उनके बहुत करीबी साथियों में से एक हैं, और अब 3 मेन लोग हैं। अच्छा, ये अबूरी तौर पे है, ये कंफर्मेशन नहीं है, अबूरी तौर पे ये नए सुप्रीम लीडर रहेंगे आयतुल्लाह अली रजा अराफी, और 3 लोग इस वक्त मुल्क के अहम तरीन फैसले करेंगे, एक चीफ जस्टिस, एक सदर और एक आयतुल्लाह अली रजा अराफी जो सुप्रीम लीडर हैं, और इन्हें अबूरी मुद्दत के लिए वहां पे सुप्रीम लीडर का ओहदा दिया गया ईरान में, और यह फैसला हो चुका है। अब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ईरान में, लेकिन पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में एहतजाज शुरू हो गया इस वाकये के बाद, खासतौर पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में, तमाम जो दारुल हुकूमत है वहां पे, और गिलगित बल्तिस्तान में ये बड़ा शदीद एहतजाज हुआ है। पाकिस्तानियों में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर जो है उसे आग लगा दी गई। मुजाहिरीन की जानिब से ये इत्तला आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को गिलगित बल्तिस्तान में आग लगा दी गई है। अभी तक जो नुकसानात है उनका पता नहीं चला। ये जरूर हुआ कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अब तक की इत्तला के मुताबिक 7 से 8 अफराद के शहीद होने की इत्तला मिल रही है कि 7 से 8 अफराद जो मुजाहिरीन वहां पे थे उन पे गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बहुत सारे जख्मी हो गए हैं, और 7-8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ये वाकया हुआ गिलगित बल्तिस्तान में। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे और ये मुजाहिरीन कराची कॉन्सुलेट की तरफ गए और वहां पे फिर फायरिंग हुई है। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये फायरिंग जो है अमरीकी मरीन से की है जो वहां पे कॉन्सुलेट में मौजूद थे, और कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कराची की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पुलिस वगैरह उन्होंने ये फायरिंग की है। अभी तक इस पे कोई सरकारी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 लोग
کراچی والے انسیڈنٹ میں جو مظاہرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں. یہ اطلاعات کراچی سے آئی ہیں. اسلام آباد میں اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے, شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر. مظاہرین وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے. مظاہرین میں اور محسن نقوی میں طے پایا تھا کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن امریکی ایمبیسی کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. وہاں پہ بھی فائرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک اسلام آباد سے کنفرمیشن نہیں آ رہی, لیکن پاکستان میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں. اور حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے. بار بار یہ پیغام حکومتی لوگوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے لیکن آپ پرامن رہیں. شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. یہ جناب شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی حکومت اور عوام غم میں برابر کے شریک ہیں. جو ایران کے لوگوں کو ملا ہے شہادت سے آیت اللہ سید علی خمینی کی, یہ شہباز شریف صاحب نے لکھا. اور پاکستان نے کنسرن شو کیے ہیں وائلیشن آف دا نارمز آف انٹرنیشنل لا, کہ بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہے. اور یہ بہت پرانی ایک روایت ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس اور جو حکمران ہیں انہیں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, لیکن یہاں پہ ایسا کیا گیا. یہ بھی شہباز شریف نے لکھا ہے. اور ساتھ انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ایرانیوں کو ہمت دے اس نقصان کو, اس کے بوجھ کو اٹھانے کی. یہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. شہباز شریف کے سٹیٹمنٹ میں کہیں پہ بھی اسرائیل کا یا امریکہ کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہیں پہ بھی اسرائیل یا امریکہ کی مذمت نہیں کی. اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ آپ کھل کر بولتے کیوں نہیں, آپ نام کیوں نہیں لیتے. تو اس کے بعد بلاول نے جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول کی جانب سے, تو بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی ایسے ہی ہے ممی ریڈی قسم کا, ہومیوپیتھک. اس میں بھی امریکہ کا نام نہیں لیا گیا.